हाँ बोलो। बोलो अभी। अच्छा बोलूं? बोलो बोल, वो पानी गिरता है। भाई इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ ओमान में, क्या बताएं। अभी काम कर रहे हैं, समझ लो इतना पानी है हाथ में कि काम नहीं कर सकते हैं। मतलब कोटी काम करते हैं, स्क्रैपर छूट जाता है, इतना ज़्यादा गर्मी है। देख रहे हो नीचे से पानी निकल रहा पैर से, इतना ज़्यादा गर्मी, पूरा गीला है। वो कुर्सी भी आ जाता है गाँव से। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई इधर ओमान में। ओमान मत आना, ठीक है, अगर कोई आएगा तो। और क्या यार? नाम कौन सुइक भाई শেষ 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 মামু শেষ বিছানা লাগাইতাম ভাবলাম না আর কি তুফান ছুটছে তুফান তুফান গরমের তুফান এমন অবস্থা মনে করেন কিছু নিচের গাইমা লাল হয়ে গেছে গা খালি পোড়াইতেছে পুরো জল রে আন্দার পুরো এমন অবস্থা না গরমের রাস্তা মানে এত খারাপ পরিস্থিতি গরমের লেগা সৌদি আরব বলে বৃষ্টি হয় এতে শুধু কি বৃষ্টি হয় না ঠান্ডা হবে না এত খালি গরম পড়ে বিল্ডিং এর ভিতরে হাওয়া নাই কোনো অক্সিজেন নাই এই যে পানি যাইতেছে শরীর দিয়ে पानी কাজ করবো কি শুধু শরীর থেকে পানি যায় শুধু পানি যায় पानी ड्राम बांध रखे हो कल लगेगा जिप्सम की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे तो जाता है वो ना। बहुत गर्मी है आज बहुत गर्मी है অনেক গরম পড়তেছে। এদিকে বেলাত ভাই ভিডিও করতেছে, এই যে বেলাত ভাই আমাদের সাথে কাজ করে একসাথে, অনেক গেছে, অনেক গামা গামছে হ্যাঁ।